नमस्कार। देखंतु आजिर ए भिडियो रे आमे आपनकर 2021 रे जो आरआई एग्जाम हेतला तार अर्थमेटिक पार्ट रो किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिया। सो आपनकर 2015 और 21 रो प्लेलिस्ट चेक कर देबे, आपनको प्राय सब क्वेश्चन रो सॉल्यूशन मिल जिवो। जदि आपन किछि डाउट अछि निश्चित भाव जाई चेक करंतु। सो एई सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कले निश्चित भाव आपन कॉन्फिडेंस बढ़ियो एवं आपनकर को भले सब क्वेश्चन आछे एग्जाम रे सेटा भी आपन जानि परिबे। सो आज आम 81 नंबर टू देखिया। सो चलतु स्टार्ट करिया। देखो 81 नंबर कौन देछि, समान क्षेत्रफल विशिष्ट तीनोटी आयत क्षेत्र लंब कौन देछि ना 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तेबे सेमानकर प्रस्तर अनुपात केते। सो देखो ताकर माने क्षेत्रफल समान माने क्षेत्रफल कौन लंब कौन प्रस्थ से कि नहीं। ताहले आमे लिखि दे परिया जे मनकर यार नहीं आम ए प्रस्थटा द्वितीय आयत क्षेत्र बी तृतीय आयत क्षेत्र सी। ताहले आमे लिखिपर जे 24a इक्वाल टू 12b इक्वाल टू आपंकर 8c। सो यहीटा देखु यहाँ बर्तमान लिखिदेले आमे तापर कौन करिया ना आपंकर 8 12 और 24 लसाऊ केते आमे लिखिपर जे सेटा होची 24, कारण 24 8 द्वारा भी विभाज्य 12 द्वारा भी विभाज्य और निजे 24 द्वारा भी, ताले 24 लिखि दे परिया। ताहेले हमर ए थ्रू केते पाइ जा, जदि 24 ए होची 24 ताले ए होची आपनकर 1, बी होची तबरे बी हमें पाइ जा पी होची आपनकर केते 2, सी होची आपनकर 3। ताहेले ए बी सी रो अनुपात केते आसी गला ना 1 अनुपात 2 अनुपात 3। बुझी परछंती किछि असुविधा एथरे नाही। ताले 81 रो आंसर आपन रहइबो डी। सो 82 नंबर क्वेश्चन टे आपको कौन देछि ना 12 सेंटीमीटर बाहु विशिष्ट गोटे समघनाकार काठ खंड को जदि आम काटिक एक बृहत्तम गोलकर परिणत करुँच तेरे गोलकर घनफल केते। सो देखो यहाँ गोटे समघन आम नहीं गोटे काठ जार बाहु आम रही 12। ताहेले आपनकर ए जो देखो ये लेंथटा भी रहिबो 12 से कि नहीं। ताहेले आपनकर ए जो जेतु डी माने आपनकर व्यास जदि 12 ताले आर केते आर होची आपनकर 6। बुझी पारले कि नहीं। जदि आपनकर आर आसीगला ये जो गोलकर व्यासाद पाइगले आपनकर 6 ताहेले गोलकर घनफल सूत्र कौन 4/3 पाए आर क्यू। सो देखो ताले बर्तमान आम कौन लिखिदे पारे जे 4/3 पाए जगह लिखिदेवा 22/7। ये जो आर अच्छे आर आपन केते अच्छे 6 ताले 6 रो क्यू आपन केते 216 होता है नुहे कि। ताले एटा कटले आपन 72 7 एटा को जदि आम 72 एटा तो कटियोनी। तो देखो पाए रो मूल्य एक्चुअली पकड़ा किसी दरकार नथला, आपनकर आंसर सब पाए रे अछि। तो एटा होची पाए, तो 4 को 72 गुणले होची आपनकर 288। तो 288 पाए सेंटीमीटर क्यूब एटा रहबो ए ताले रहबो आंसर। बुझी पारले कि नहीं। नेक्स्ट देखो 83 नंबर क्वेश्चन बर्तमान देखिया। असीम तुम 800 टकर चाउल को किणिले, किणिथिबा चाउलर 3/4 अंश को 10% लाभ रे बिकिले, अवशिष्ट अंश को 10% क्षति रे बिक्री कले। तेबे समस्त चाउल बिक्री रे तांकर केते 10% लाभ बा क्षति हला हमको पचारछि। सो देखो 800 टकर जो चाउल को किणिचंती तार 3/4 अंश को केते रे किणिथिबे होची 800 को 3/4 रे गुणी दियंतु जोटा कि आसिला 600। आउ जो बाकी जो 1/4 अंश सेटा होची आपन 200 टका। बुझी होची तो। नेक्स्ट आपनकर ए जो 600 टका को जो किणिथिले ताकू 10% लाभ रे बिक्री कले। तो 600 युक्त 600 रो 10% केते 1/10 मल्टीप्लाई कर दियंतु, कारण 10% माने को 10/100 बा ताले केते 1/10 तो 60 टका। बाकी ये जो 200 टकाटा आपनकर अच्छी ताकू कौन कले 10% क्षति रे बिक्री कले। ताहेले आपनकर ये जो 200 रो 10% केते 20, 200 रो 10% केते 20, तो 20 माइनस करिया कारण जेतु क्षति होईची 200 रो 20 गले आपन केते 180। ताले बर्तमान ये तीनटा जाक मिसला पर आपन केते होची ये 660
100 ମିଶିଗଲେ 760, 80 ମିଶିଗଲେ 840 ଟଙ୍କା। ତ ଆପଣଙ୍କର କିଣିଛନ୍ତି କେତେ 800 ଟଙ୍କାରେ, ବିକିଲେ 840ରେ, ତାହେଲେ 40 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ ଲାଭ ହେଲା 40। ତ 40/800 ଇଣ୍ଟୁ 100 କରିବା। କେତେ ଲାଭ ହୋଇଛି ବାଇ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ 100 କଲେ ଆମର ମିଳିଯିବ ଆନ୍ସରଟା ଆମକୁ। ତ ଏଇଟା କଟିଲେ କେତେ 8, 40/8 ଆପଣଙ୍କ କେତେ ନା 5% ଲାଭ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ବି ରହିବ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 84 ନମ୍ବର। ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଏକ ସାଇକେଲ ଉପରେ କେତେ ଲେଖିଛନ୍ତି 460 ଟଙ୍କା ଦାମ ଲେଖିଛନ୍ତି। 25% ରିହାତି ଦେଇ ବିକ୍ରି କଲେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର 15% ଲାଭ ହେଲା। ତାହେଲେ ସାଇକେଲଟିକୁ ସେ କେତେ ଦାମରେ କିଣିଥିଲେ। ସୋ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଯେ ରିହାତି ପରେ ତାଙ୍କର କେତେ ରହୁଛି 460 ଟଙ୍କାରେ 25% ରିହାତି ଦେଇଛନ୍ତି। 25/100 ମାନେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର 1/4। ତାହେଲେ 460 ଇଣ୍ଟୁ 1/4 ଏଇଟା କେତେ ଆପଣଙ୍କର 115। ତାହେଲେ 460ରୁ ଯଦି 115 ମାଇନସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆସୁଛି 345। ତ 345 ଟଙ୍କାରେ ବିକିକି ବି ତାଙ୍କର କେତେ ଲାଭ ହୋଇଛି 15% ଲାଭ ହୋଇଛି। ଓକେ, ମାନେ ସେ ଯଦି 115ରେ ବିକିଛନ୍ତି, ମନେକର ଯଦି 100ରେ କିଣିଥିବେ ତାହେଲେ 115ରେ ବିକ୍ରି କରିବେ, ମାନେ ଏଇଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। ଯଦି ସେ 345ରେ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ତାହେଲେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 3 ଗୁଣ ୟାର, ତ ୟାର ବି 3 ଗୁଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତ 300 ଟଙ୍କା। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଯଦି 100ରେ କିଣିଥାନ୍ତେ 115ରେ ବିକିଥିଲେ 15% ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବିକିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ 345ରେ। ତ 345 ଯଦି ବିକିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ 3 ଗୁଣ, ୟାର ବି 3 ଗୁଣ ନେଇଗଲେ, ତ 300 ଟଙ୍କା ଆସିଗଲା ଆମର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। ତାହେଲେ 84ର ଆନ୍ସର ରହିବ ସି। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? 85 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ 1/5 ଇଣ୍ଟୁ 6, 1/6 ଇଣ୍ଟୁ 7, 1/7 ଇଣ୍ଟୁ 8, 16ଟି ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକ୍ରମର ଯୋଗଫଳ କେତେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଟା ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିଦେଇପାରିବେ 1/5 ମାଇନସ୍ 1/6 କେତେ ଲେଖିପାରିବେ 1/5 ମାଇନସ୍ 1/6। ଏଇଟା ଅନ୍ତର ସୂତ୍ରରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପଦଟାକୁ 1/6 ମାଇନସ୍ 1/7 ଲେଖିଦେଇପାରିବେ। ତୃତୀୟ ପଦଟାକୁ 1/7 ମାଇନସ୍ 1/8 ଲେଖିଦେଇପାରିବେ, ସେୟା କି ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ହେଇକି କେତେଟା ଯାଏଁ ଯିବ 16ଟା ପଦ ଆପଣଙ୍କର ମିନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ବେଳେ 1/6ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ତ 16ତମ ପଦ ମାନେ 15 ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, 1/20 ମାଇନସ୍ 1/21 ରହିବ, ସେୟା କି ନାହିଁ, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମଟା କେତେ 2 ଆଡ଼୍ ହେଇକି ରହୁଛି ନା। ତ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଚାଲିଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ 1/6 ଏଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍, ଏ ବି କ୍ୟାନସଲ୍, ଏମିତି ହେଇକି ପୁରା 1/20 ଯାଏଁ କ୍ୟାନସଲ୍, କେବଳ ପ୍ରଥମ ଟର୍ମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟର୍ମଟା ରହିଯିବ, ମାନେ ସରି ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମଟା ରହିଯିବ, ମାନେ 1/5 ମାଇନସ୍ 1/21 ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଆନ୍ସରଟି କରୁଛନ୍ତି 1/5 ମାଇନସ୍ 1/21, ତ ଏଲସିଏମ୍ ଗଲା 105, 21 ମାଇନସ୍ 5 ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଉପରେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଗଲା 16/105, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ସୋ ଏଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଆପ୍ରୋଚରେ କରିବେ, କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଟର୍ମଟା ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ଶେଷ ଟର୍ମଟା ମାଇନସ୍ କରିବେ ଆପଣ, କାରଣ ଆପଣ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି କରାଯାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, ସୋ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ କରୁଥିବେ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 5ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସୋ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମ୍ୟାଥ୍ର ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ମିଳିଯିବ, ସୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ମେଳରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସୋ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସ।